बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन इकराम को नोमा की तरफ से, टोरंटो 360 चैनल की तरफ से, टीम गपशप की तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। नाज़रीन, आपने महसूस किया 2019 का साल तो मेहमानों की तरह आया और मेहमानों की तरह चला गया और बहुत सारे ख्वाब तो अधूरे ही रह गए। भाई अब तो 2020 का नया साल आ चुका है, कोई मजाक थोड़ी है। भाई मुझे मालूम है जैसे ही नया साल शुरू होता है तो हम में से हर एक की ख्वाहिश होती है कि इस नए साल में कोई ऐसा काम किया जाए जो पहले से ज़रा हट कर हो। तो भाई वैसे भी हज़ारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, लेकिन ख्वाहिशात दिल में रखने से इंसान में कुछ कर गुजरने का जुनून पैदा होता है। और हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे उनके प्लान्स होंगे। कुछ तो अपना नया घर चेंज करना चाहते होंगे और कुछ तो ये चाहते होंगे कि पूरे घर की सेटिंग बदल दी जाए। और अगर ख़वातीन की बात करें तो आई एम 100% श्योर कि ख़वातीन तो ये चाहती होंगी कि इस 2020 के साल में एटलीस्ट 20 पाउंड वेट लूज कर ही लिया जाए। तो भाई आपको मना किसने किया है? और इस नए साल में हमारी तो दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आपकी दिली मुरादें पूरी करे और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और इस साल आपको वो तमाम खुशियाँ मिले जिनकी ख्वाहिश आप दिल में रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, कुछ गम, कुछ रंजिशें और कुछ नाकामियाँ आपको गुज़श्ता साल देखने को ज़रूर मिली होंगी, लेकिन कुछ खुशियाँ, कुछ कामयाबियाँ और कुछ हसीन लम्हात इंशाल्लाह आपको इस साल देखने को ज़रूर मिलेंगे। अप डाउन्स तो ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन कामयाब इंसान वही होता है जो इन छोटी छोटी नाकामियों पे दिल बुरा नहीं करता बल्कि बहादुरी से उनका मुकाबला करता है, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला का बहुत ही हसीन गिफ्ट है। और ज़िंदगी के इस हसीन सफ़र में बहुत सारे लोग हो सकता है आपका साथ छोड़ चुके हों और कुछ को आपने छोड़ा हो, लेकिन फिक्र मत कीजिए, कुछ हसीन दोस्त जिंदगी के इस हसीन सफर में आपकी दोस्ती के मुंतज़िर जरूर होंगे, उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम गपशप बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में जो स्पेशल प्रोग्राम है, न्यू ईयर का प्रोग्राम है। और आज हमारे प्रोग्राम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 4 माशाल्लाह मेहमान ख़वातीन मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि गुज़श्ता साल कैसा गुजरा और नए साल के प्लान्स क्या है, क्या खोया और क्या पाया, और कौन सी ऐसी खामी है जिसको वो आगे नहीं साथ लेकर जाना चाहेंगी और कौन सी ऐसी आदत है वो जो साथ लेकर जाना चाहेंगी। तो आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगी, हमारे स्टूडियोज में तशरीफ रखती हैं सबसे पहली जो मेहमान है वो है ज़ेबुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम ज़ेब, वेलकम टू गपशप। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नया साल मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ रखती हैं जीजी फरहान जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गपशप। जीजी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नुमा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और आपका शो मैं बड़े शौक से देखती हूँ। बहुत मकबूल शो है और आप हमेशा की तरह बड़ी ही डाइवर्सिफाइड और बड़ी ही ज़बरदस्त एंकर पर्सन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हमारी मेकअप आर्टिस्ट जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, नाइला तौसीफ जी। अस्सलाम वालेकुम नाइला, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त, A1। गुड। और आपको और टोरंटो 360 टीवी को और सब नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। जी, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ नाज़रीन तशरीफ रखती हैं अर्जुमन रिजवी जी। अर्जुमन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गपशप। वालेकुम अस्सलाम। नोमा कैसी हैं आप? बिल्कुल, मैं तो बड़े मजे में हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इतने बर्फीले मौसम में, और सबके ड्रेसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इस नए साल में सबके नाज़रीन आप देख रहे होंगे हमारे सबके ड्रेसेस, बिल्कुल हम लोग नए साल का हम मनाना चाह रहे हैं कि नया साल जो है वो कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं चाहूँगी ज़ेब आप बताइए आपका गुज़श्ता साल कैसा गुजरा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच नोमा फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी रेडियो लिसनर तो मैं थी ऑलरेडी। अच्छा, और अब तो जी, अच्छा, और अब तो मैं आपकी टीवी प्रोग्राम की भी बहुत बड़ी फैन हूँ और इट्स वेरी बिग ऑनर फॉर मी। मुझे लग रहा है मैं मोटी हो जाऊंगी, इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है। नहीं, इट्स रियली बिग ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपके प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, और सेकंड आप बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आती हैं जो हम लोग सोच रहे होते हैं और उसको भी
implement کرنے کا بھی نہیں ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ کریں کیسے, لیکن آپ وہ پرابلم ہماری سالو کر دیتی ہیں. سو ریئلی ویری نائس پروگرام, اور آپ کا وے آف ٹاکنگ, آپ کا وے آف ڈریسنگ, ایوری تھنگ ریئلی امپریسو. تھینک یو. اور آپ کا سال کیسا گزرا؟ اللہ کا شکر ہے, ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھا گزرا. بہت اچھے نئے فرینڈس بھی بنے, اور بہت سے ایسے کچھ کام کیے جو کافی دیر سے میری وش تھی کرنے کی, اچھا جو میں کر نہیں سکی. اچھا اچھا. تو اس لاسٹ ایئر میں نے کیا, تو 2009 یعنی بہت سالوں سے سوچ رہی تھی, جی, لیکن اس سال کرنے کا آپ کو موقع ملا, تو یہ سال آپ کے لیے بہت اہم ہے. ہاں جی, جیسے میں نے, اور ویسے تو میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, اس کے بعد میں نے گرافک ڈیزائننگ, اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی ایڈمنسٹریشن کورسز فرام ہیئر. اور پھر میرا جو اپنی یونی لائف سے یہ بہت ڈریم تھا کہ میں میک اپ آرٹسٹی کا کورس کر چکا ہوں. میک اپ آرٹسٹ, آپ کو پتا ہے آپ کی سینئر میک اپ آرٹسٹ جی, نائلہ تو خیر ماسٹر ہیں, ہم تو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں. آپ ابھی کرال کر جی, اور میں تو خیر ان کے فین ہوں, میں ان کی انسٹا پہ بہت دیکھتی رہتی ہوں ویڈیوز اور پکچرز, ماشاءاللہ ان کی زبردست ہیں, یہ تو بہت ایکسیلنٹ. خیر میں تو ابھی اسٹوڈنٹ لیول پہ ہوں, آئی کین سے. تو بس وہ میرا تھا ڈریم کافی دیر سے, لیکن اسٹڈیز, اس کے بعد شادی, پھر بچے, وہ ٹائم نہیں مل پا رہا تھا. تو فائنلی 2019 واز لکی فار می کہ مائی ڈریم کیم ٹرو. یا الحمدللہ. جی, اور زیزی آپ کا سال کیسا گزرا؟ الحمدللہ نوما, 2019 I would say کہ one of my best years. پروفیشنل لائف میں بھی آئی ایم ریئلٹر, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے. ہماری تو آپ کی فیلڈ کی, آپ کی کالیگ ہوں. تو پروفیشنل لائف بھی الحمدللہ بہت بزی, بہت اچھی. اس کے ساتھ ہی فیملی لائف, میٹنگ نیو پیپل, نیو فرینڈس. آپ کو پتہ ہے ہمارے پروفیشن میں تو ایسا ہوتا ہی ہے. اینڈ آئی ان دی اینڈ آئی وڈ سے کہ ریئلی فینٹاسٹک ہے ہر لحاظ سے. بہت گڈ, ویری گڈ. اور نائلہ آپ کا سال کیسا گزرا؟ میرا سال بھی بہت اچھا گزرا, لیکن بہت ہی بزی گزرا برائڈس کے ساتھ. برائڈس کے ساتھ, ہاں جی, کیونکہ اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ کافی برائڈس بنی ہیں. اچھا جی, کیونکہ شادیاں بہت ہوئی ہیں. اچھا. اور پہلے تو ہاں جی, میں نے دیکھا کہ اس سال تو ویک ڈیز میں, ویک ڈیز میں, ایگزیکٹلی ویک ڈیز میں بھی بہت. پہلے تو ہوتی تھی نا صرف ویکینڈز پہ یا فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے. اب تو منڈے, ٹیوزڈے, کوئی بھی ڈے ہو, اس میں برائڈس ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی بہت آ گئی ہے یہاں پر, تو بہت اچھا لگتا ہے سب کو برائڈ بنا کے اور سب سے مل کے, ان سے دوستیاں ہو جاتی ہیں پھر, تو بہت اچھا لگتا ہے. تو بہت کے بارے میں یہ, ہاں میں ان کو موسٹ ویلکم کہوں گی. جی جی, نہیں میں ان کو موسٹ ویلکم کہوں گی. آپ بہت اچھا اپنے پروفیشن چنا ہے. ویسے تو آپ کا دوسرا بھی آپ جس میں کہہ رہی ہیں ماسٹرز کیا ہے, بہت اچھا ہے, لیکن اس میں آہستہ آہستہ کام ہو جاتا ہے, لیکن بہت پریکٹس میکس. جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے بہت ساری برائڈز بنائی ہیں, تو آپ کو اور زیادہ جی 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 بالکل ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ ذرا ہر ایک کے ڈفرینٹ فیسز ہوتے ہیں. بالکل, وہ تو میک اپ میں, ہاں جی وہ تو ہوتا ہے میک ہر اپ ایک چہرے کے مطابق کیا جاتا ہے. جی جی. اور ناظرین, اب ہم بات کرتے ہیں ارجمن رضوی سے. جی ارجمن, کیسی ہیں آپ, اور یہ بتائیں کہ آپ کا سال کیسا گزرا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا نوما, اس لحاظ سے کہ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہوئی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تھینک یو, بہت مبارک ہو. تو اس وجہ سے کافی ریلیکسنگ رہا یہ سال, اور بہت مزہ آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ مطلب اپنے آپ کو اتنا ینگ رکھا ہوا ہے. بس میں نے بھی جلدی شادی کی تھی, اور بچوں کی بھی میں نے جلدی کر دی. اچھا, تو اس وجہ سے یعنی اب آپ بالکل ریلیکس ہیں. اب میں بالکل فارغ البال جسے کہنا چاہیے. پھر آپ کو اپنے اوپر ٹائم دینا چاہیے. جی بالکل, کیونکہ ہوتا ہے نا پہلے بچے چھوٹے, جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے بچے پہلے بہت ہی چھوٹے تھے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اب جا کر سکیں اپنے جو میک اپ کے لیے ڈریم کو آپ پورا کر سکیں, لیکن اب آپ اپنے اوپر توجہ دے سکیں. جی بالکل, اب ماشاءاللہ فارغ ہو گئی ہوں, تو اب انشاءاللہ ضرور اپنے اوپر توجہ دوں گی. پہلے تو ٹائم نہیں ملتا تھا, لیکن اب تو ٹائم ہی ٹائم ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہ کہ اس کا مطلب یہ کہ 2019 تو ہمارے تمام مہمانوں کا بہت اچھا گزرا. اور اب میں پوچھوں گی نیکسٹ کہ یہ بتائیں 2020 کے سال میں کیا پلانز ہیں, کیا آپ سمجھتی ہے کہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, کیا سوچتی ہیں آپ؟ جیسے میں نے بتایا کہ میں نے میک اپ آرٹسٹی کا اپنا کورس کمپلیٹ کیا ہے, تو انشاءاللہ ابھی میرا
है कि मैं उसको फर्दर मोर आगे करूं. अच्छा. और अगर इसकी if I will practice के लिए और follow- भी करूं प्रैक्टिस, और if I will get chance तो मैं अपना प्रोफेशनली इस लाइन में आ सकूं. जो अभी बच्चों की वजह से थोड़ा सा मैं अभी आ नहीं पा रही हूँ, सही. लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट के कर सकूं ये चीज़ और कंटिन्यू आगे इसको और ग्रूम कर सकूं इस चीज़ में अपने आप तो को. आप कोई और कोर्सेज वगैरह करना चाहती हैं या फिर अब आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग तो अपने ऊपर तो मेकअप अच्छा कर लेते हैं, No, इस लेकिन फील्ड जब में, दूसरों के ऊपर करने लगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. इस फील्ड में आई थिंक प्रैक्टिस कभी भी खत्म नहीं होती है. जैसे नाइला इस चीज़ से एग्री करेंगी कि आपकी, क्योंकि इसमें हर वक्त नए ट्रेंड्स आते रहते हैं और आपको एवरी टाइम लर्न करना पड़ता है इसमें. यू कैन नेवर स्टॉप योरसेल्फ नायला की एनीवेयर. एक बात है कि नायला के पास मैं जब भी तैयार होने जाती हूँ, ये हमेशा मुझे डिफरेंट लुक देती हैं. हाँ. बालों के हेयर स्टाइल से और मेकअप से, और हमारे नाज़रीन भी इसको कर सकते, जज हाँ. ज्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हर दफा डिफरेंट मेरा मेकअप किया होता है, उससे अंदाजा होता है. Look आज मुझे different बताती हैं कि लगती आज आपने मेरा कौन सा मेकअप किया नायला? आज मैंने आपको ब्लू स्मोकी किया है. अच्छा, थैंक यू. और ये ब्रश के साथ. अच्छा, ठीक है. हमारे नाज़रीन बताएंगे नायला का मेकअप बहुत तो अच्छा फिर है. आप इसी फील्ड में आप आगे जी, जाना चाहते हैं. इंशाल्लाह. चलिए, जिसमें कोर्सेज वगैरह हो आपको वही करना चाहिए आगे. एक ही फील्ड पकड़नी चाहिए बजाय इसके कि आप बहुत सारी चीजों में. फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं. विश यू बेस्ट ऑफ लक. Thank you so much. और जीजी आपका मेरा देखें जी रियल स्टेट के अलावा सीखने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है. ख्वाहिशात इतनी हैं कि हर ख्वाहिश पे बिल्कुल, दम मैंने निकले. तो शुरू में ही बोल दिया आपने था. पहले ही बोल दिया, वो मेरे मुंह से आपने ले लिया. आपके मुंह की वाकई बात छीन में ली. मेरे मुंह की बात आपने ले ली. लेकिन इसके बावजूद आई वुड थिंक कि 2020 में मैं रियल एस्टेट के अलावा एक बेहतर इंसान, अपने आप को और बेहतर करना पसंद करूँ. मतलब मेरी जस्तजू होगी, मेरी कोशिश होगी हर लिहाज से. ऐसे तो हम सभी अपने अपने ज़ावियों में बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं ज़रा कोशिश करूँगी कि मैं अपने ऊपर थोड़ी सी और मेहनत करूँ ताकि मैं और बेहतर इंसान बन सकूं हर लिहाज से. वैसे तो बड़ी बात देखते है. हैं कि कैसे चलता है 2020 हमारा. माशाल्लाह, आपकी इतनी अच्छी पॉजिटिव सोच है. तो और नाइला आप? जी, मैं बस इंशाल्लाह इसी प्रोफेशन को आगे और लेके चलूँगी, और मैं देखूँगी कि अगर मैं छोटे छोटे कोर्सेज तो मैं करती रहती हूँ हमेशा ही, क्योंकि इसमें आपको अपग्रेड्स करना पड़ते हैं. आप एक चीज़ लेके, एक स्टाइल लेके नहीं चल सकते. तो वो ही मेरा प्लान है कि नेक्स्ट ईयर भी और कोर्सेज करूँगी, कुछ और देखूँगी और इस फील्ड को और आगे लेके जाऊँगी. हर जो भी आप फील्ड पकड़ते हैं, जैसे आप अगर सेल फोन लेते हैं, आप समझते हैं ये सबसे बेस्ट इस साल का फोन है, लेकिन दूसरे साल आप देखेंगे वो आपको में आ जाता है. बिल्कुल. मेकअप में भी मैंने देखा बहुत साल पहले तो ऐसे होता था सिर्फ एक ही मेकअप, लेकिन अब तो इतनी वैरायटीज आ गई, इसमें आपको अपग्रेड्स वगैरह करते रहना चाहिए. फैशन चेंज होता है ना, लाइक दिस नॉट ओनली मेकअप, क्लोथ्स, इवन के आप कंस्ट्रक्शन देखें, उसमें स्टाइल चेंज होता रहता है, कार्स का, हर चीज का. तो मेकअप तो इन्वॉल्व होती है टाइम के साथ. इवॉल्व होते हैं, इमोशंस इवॉल्व होते हैं, एक्सपेक्टेशंस इवॉल्व होती हैं. इसी तरह फैशन, मेकअप, everything, सब कपड़े. अच्छा, ये सिर्फ लेडीज समझ सकती हैं, मर्द हजरात उनको समझ नहीं आएगा समझाना कि उनको गाड़ियों के मॉडल्स का गाड़ियों के मॉडल्स गाड़ियों के ये उनकी फील्ड है. ये उनकी तो अगर मेकअप की बात करें तो वो मुझे मेरे हस्बैंड तो कहते हैं लो क्या है कि लिपस्टिक लगानी, फाउंडेशन लगाना, मेकअप कंप्लीट. लेकिन मेकअप में भी इतनी वैरायटीज हैं कि आप उसमें, तो आप इसी फील्ड में इसको आगे इंशाल्लाह. जैसे बहुत सी आजकल तो जैसे एक नया ट्रेंड भी आया, नो मेकअप लुक, वो बहुत अच्छा लगता है. तो इसी तरह से डिफरेंट टेक्निक्स आते रहते हैं. एयर ब्रश आया है, तो इसी में और चीजें आती हैं. फर्दर और आ जाएगी. बिल्कुल. अब आगे चल के क्या आता है कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं. नहीं. और अर्जुमन आपका, आप क्या सोचती हैं कि नोमा नेक्स्ट ईयर के प्रोग्राम मेरे ये हैं फिलहाल तो कि मैं अपना घर डेकोरेट दोबारा से करना चाहूँगी. गुड. और 5 साल हो गए हैं डेकोरेशन के लिए, तो मैंने कहा अब थोड़ा सेटिंग चेंज की जाए, बदला जाए सब कुछ, फर्नीचर और कलर स्कीम वगैरह सब कुछ. और ये भी बहुत बड़ा काम होता है कि आप एक खाली घर होता है. जीजी आपको तो एक्सपीरियंस है, उसमें तो डेकोरेट करना, फर्नीचर लाना पसंद किया, ले आए, लेकिन जो पहले से फर्नीचर मौजूद हो उसको पहले आपने यूज करते हुए एक नई जी, सोच रखना बहुत. तो पूरे घर की सेटिंग को जी, मुझे जैसे बहुत मैं शौक है एक्चुअली ना घर सेट करने का. तो फिर मेरा यही प्लान है इस साल कि मैं ये करूंगी. और वर्ल्ड टूर पे जाने का भी प्लान है हस्बैंड के साथ, क्योंकि वेरी गुड. शादियां करके ये भी बहुत अच्छा है.
एक्चुअली 25th मेरे एनिवर्सरी आ हस्बैंड के रही प्रोग्राम है। सुन रहे होंगे, उनको भी हाँ, जरूर। जरा थोड़ा मोटिवेशन जी, होनी चाहिए जी। बिल्कुल। तो तो फिर उसके बाद फिर आपका वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम है जरूर। 2020 में जी, और इंशाल्लाह। जबरदस्त। और नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, हमारी गुफ्तगू आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और आप अपने आप बारे में भी सोच रहे होंगे कि आपके क्या प्लान्स हैं और आपका गुज़श्ता साल कैसा गुजरा। और लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, लेकिन उठकर आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है हमारे प्रोग्राम में। तो लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक। विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी cuisine, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. जिंदगी के लम्हात में फिर फुर्सत मिले ना मिले, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के पन्ने खुले। सर जोड़ ले आज उन हसीन यादों के तले, सखियों आओ गपशप करे फिर वक्त मिले ना मिले। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे उम्मीद है मेरी शायरी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप नोमा के साथ, जिसमें आज हमारा न्यू ईयर का स्पेशल सेगमेंट है। और अब हम अपने मेहमानों से पूछने वाले हैं कि वो कौन सी ऐसी खामी है जो कि आप गुज़श्ता साल कर चुके हैं और जिसको आप छोड़ना चाहेंगे। तो जी जनाब, आप बताएं कौन सी खामी सारी पब्लिक के सामने।
सब राज खुल जाएंगे। अच्छा मैं वो मेरे बच्चे और हस्बैंड देख रहे होंगे सबसे पहले तो वो बोल रहे होंगे घर में। वही वैसे ज्यादा बेटर बता वो लोग सकते हैं बोल क्या रहे खामी। होंगे। मैंने आज मैं प्रोग्राम करने आ रही थी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप देखें वैसे तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन फिर भी कोई खामी ऐसी हो आप मुझे बताएं ताकि मैं प्रोग्राम में डिस्कस करूँ। तो उन्होंने मुझे इतनी लंबी सी लिस्ट बता दी, मैंने कहा है ये सारी खामियां मेरे में, तो हस्बैंड से तो पूछना नहीं हाँ, नहीं चाहिए। पूछना चाहिए कि वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या आप वो सोचती हैं कौन सी आदत ऐसी कोई खामी जो आप समझती हैं कि बस 2019 तक खत्म, आगे आप नहीं साथ लेके खत्म तो नहीं कर सकती वो मैं अपने अंदर से, लेकिन हाँ उसे कम कर सकती हूँ। जैसे क्लीनिंग का मुझे बहुत ज्यादा अच्छा क्लीनिंग का बहुत हॉबी है यू कैन से, और वो मेरे बच्चे और हस्बैंड तंग आए होते हैं इससे कि मतलब जब क्लीनिंग होती है तो फ्लोर पे पाँव भी नहीं रखना, इस साइड पे भी नहीं आना, तो वो बेचारे मामा प्लीज, तो प्लीज मामा लीव अस। बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे, वहाँ भी उनको ऑर्गेनाइज रहना पड़ता है, और कहीं किसी के घर जाने लगे तो हम कहते हैं खबरदार वहाँ कुछ मेस किया, तो घर में तो बच्चों को थोड़ा सा। लेकिन वो हाँ ये मुझे बहुत, आपके बच्चे बड़े खुश हो रहे हो। हाँ बहुत खुश हो रहे हैं, मामा खुद एडमिट कर रही हैं, तो वाकई ये आई नो कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आपके हूँ। माशाल्लाह कितने बच्चे? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। अच्छा, तो लड़के होंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना मेस करते होंगे, तो फिर आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, तो वो दैट्स व्हाई। हाँ लेकिन वो देख रहे होंगे कि मामा खुद ये बात कह रही है तो इट्स मीन कि मामा रॉन्ग करती है। बच्चे इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, और बच्चों आपको पता है गपशप में आपकी मामा सबके सामने बोल रही है कि इस साल 2020 बड़ा मजे से गुजरने वाला है। वो इस हैबिट में थोड़ी सॉफ्टनेस, हाँ मैं ये नहीं कह सकती मैं खत्म कर दूंगी, ये हो नहीं सकती है मेरे अंदर से, तो हाँ सॉफ्टनेस ले आऊंगी, थोड़ा कम डांटूंगी इस चीज में। कितना मुझे बड़ा पसंद आया, थोड़ा कम डांटूंगी। तो मेरे हस्बैंड यहाँ तक कहते हैं कि यार तुम्हें इतना शौक है क्लीनिंग का तो अपनी क्लीनिंग कंपनी खोल लो, कोई फायदा भी ये भी सही है। तो लेकिन वही ना, मतलब हैबिट में थोड़ा सा नरमी ले आऊंगी, लेकिन छोड़ नहीं सकती, सॉरी। सही बात है भाई। चले बच्चों के लिए तो बड़ी याशी हो गई, बच्चों के लिए खुशखबरी। जनाब अब आपकी बारी है। Noma, I'll second Zeeb on that in the sense कि ऐसी बहुत सारी चीजें इंसान के अंदर होती हैं जो कि वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये उसकी फितरत के अंदर होता है, इनकलकेटेड होता है, ज़ात का हिस्सा होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान कोशिश ना करे। तो एक मेरी आदत जो कि मेरे अंदर बहुत गहरी है और जिसको मैं चाहूँगी, और ये सिर्फ 2019 में नहीं, ये हमेशा से मेरे अंदर थी और मैं चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा बेहतर करूँ, वो है कि जितने मनफी ख्याल होते हैं, कभी कभी आप बहुत ओवर थिंक करते हैं मनफी ख्यालात से, मनफी वाक़यात से और मनफी लोगों से, जितना दूर और परहेज़ करना चाहूँगी 2020 में, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़रा सा अपने आप को इस चीज से दूर रखूं, जितने पॉजिटिव एग्जैक्टली। लेकिन आपको जीसी आपको पता तो नहीं चलता कि इसमें, क्योंकि जब तक आप बहुत क्लोज नहीं जाते आपको किसी की पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता चलता। जी आप सही कहती हैं, आप बजा कहती हैं, लेकिन नोमा अक्सर होता है कि कुछ मनफी लोग स्पेशली या मनफी या नेगेटिव सोच रखने वाले लोग जो होते हैं, आप जब उनसे बैठ के बात करते हैं आपको वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं, आपको खुद पता चलना शुरू हो जाता है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, हर एक की एक अपनी तबीयत होती है, एंड दैट्स फाइन, आई टोटली एग्री विद दैट। जैसे उनकी सोच है वैसे मेरी सोच है, इट्स फाइन। बट मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये सोच जो होती है ना, इंसान को आगे बढ़ाने के बजाय थोड़ा सा पीछे धकेल देती है, और हर इंसान की जुस्तजू होती है कि अपनी जिंदगी में बेहतर से बेहतर करे और आगे से आगे अच्छा करे। तो ये मेरी ख्वाहिश होगी 2020। बहुत जबरदस्त और बहुत ही यूनिक सी ख्वाहिश है आपकी। तो और नाइला आप? जी नोमा, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं इस साल बहुत बिजी रही हूँ, तो बिजी रहने की वजह से मैंने लोगों को हसीन बनाया, बहुत तो आपको दुआएं दे रहे होंगे जी। तो बिजी रहने की वजह से मेरी अपनी जो सोशल लाइफ है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो इस दफा मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह 2020 में मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगी। ब्राइड्स को तो बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैं अपनी फैमिली निकल आएगा ना, फ्रेंड्स के लिए भी निकालूंगी, क्योंकि वो मेरी बहुत लाइफ खराब हुई है। क्योंकि जो टाइम आपका ब्राइड्स को तैयार करने का होता है, आपने किसी शादी पे जाना हो तो नहीं, बिल्कुल नहीं जा पाते, क्योंकि वही टाइम मेरा होता है कि मैं ब्राइड्स के साथ होती हूँ, और फिर ब्राइड्स एवरी डे होती हैं,
تو پھر آپ کی فیملی بھی سفر سے گزری ہوتی ہے. بالکل. تو پھر آپ کیا کیسے مینیج کریں گی آپ؟ پھر اب میں نے یہ سوچا ہے کہ اس کو تھوڑا سا مطلب ویک ڈیز میں اپنا لوگوں سے زیادہ میں ملوں گی اور ویکینڈز پہ میں برائڈس لے لوں گی, تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, لیکن برائڈس کو میں چھوڑ نہیں سکتی. لیکن اپنی سوشل لائف جو ہے آپ اس کو میں مینٹین کرنے کی کوشش میں اس سال کرنے کی کوشش کروں گی. اچھا. اور ارجمن آپ؟ میری بری عادت ایکچولی یہ ہے کہ میں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, اس کو میں کم کرنا چاہوں گی. ظاہر ہے اوبیسلی ختم تو ہو نہیں سکتا. آپ لوگ ساری لیڈیز جو ہے وہ ہمارے پروگرام گپ شپ میں, اور آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈ سب پروگرامز دیکھ رہے ہیں, اور 2020 میں اگر آپ نے ان پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ پروگرام آپ کو دکھایا جائے گا, اس لیے سوچ سمجھ کے سارے بولیں. نہیں, ایکچولی میں پنکچوئل اور آرگنائز بہت ہوں, اس کی وجہ سے مجھے جب میرے مطابق کام نہ ہو رہا ہو تو مجھے غصہ آنے لگتا ہے. تو آپ کچھ وضاحت کریں گی کیسے کہ سپوز کہ جیسے کوئی ایونٹ ہے گھر میں, اور تو میں چاہوں گی کہ ہر چیز پہلے سے پراپرلی تیار ہو جائے, اور فرسٹ مطلب لاسٹ مومنٹ پہ ہمیں بھاگنا نہ پڑے. اچھا. اور دوسرے کہ پنکچوئل میں اتنی ہوں کہ کہیں میں نے جانا ہے اور میں تیار کھڑی ہوں تو ہسبینڈ ریڈی نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ تو الٹی بات ہو گئی. اچھا, موسٹلی ایسا ہوتا ہے, موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بیگم کی وجہ سے ہسبینڈ کو دیر ہو جاتی ہے. تو آپ کے ہسبینڈ کیا مطلب کوئی میک اپ کرنے میں بزی ہوتے ہیں؟ نہیں میڈم, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ آج کل تو بہت ٹرینڈ چل گیا ہے. لائلہ, آپ کا میک اپ بھی آج کل بہت ہو رہا ہے, آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ جینٹس اور یہ وہ, کیونکہ میں تو پہلی دفعہ سن رہی ہوں کہ کوئی جو لیڈی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہسبینڈ کی وجہ سے دیر ہو جائے. ٹائم دیر سے تیار ہوتے ہیں. اصل میں وہ ویل ڈریسڈ بہت رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے انہیں سلیکشن کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, تو اس کی وجہ سے میں اریٹیٹ ہوتی ہوں. ظاہر ہے پھر غصہ بھی آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر ہم کیا کریں اب. صحیح بات ہے. اور کیا ہے کہ اس عادت کو میں تھوڑا کم کرنا چاہوں گی. وہ بھی ہوتا ہے کنٹراسٹ اور میچنگ میں ٹائم لگتا ہوگا کہ آج بیگم نے یہ کپڑے پہنے ہیں تو مجھے ٹائی ایسے لگانی ہے, کوٹ ایسا ہونا ہے. یہ تو اچھی بات ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ, خواتین کو زیادہ شوق ہوتا ہے, لیکن مرد حضرات جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو فٹ رکھیں تو اچھی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے. اور چلے جی, بہت اچھا لگ رہا ہے, اور ہمارے ناظرین بھی بہت انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارے پروگرام سے. اور یہ بتائیں کہ آپ کون سی عادت ایسی ہے جس کو ساتھ لے کے 2020 میں ساتھ لے کے جانا چاہیں گی؟ ہاں جی, آج کل جیسے یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے اپنا ویٹ لوز کرنا, اور یہ ٹرینڈ بھی ہے, یہ نیڈ بھی ہے, اور آپ کو دیکھ کے تو خیر بہت ہی موٹیویشن ہے, مطلب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا فٹ بندہ کو رکھنا اپنے آپ کو از ویری ہارڈ. آپ جتنا جم جاتی ہیں, اپنی ڈائٹ کانشیس ہیں, ماشاءاللہ سارے سیکرٹس آپ نے بتا رہی ہیں. ریئلی آئی ایم سو امپریسڈ. اتنا آپ کی طرح خیر نہیں کر سکتی, بہت مشکل ہے, آپ بہت بہت ایکٹیو ہیں ان چیزوں میں. اس کا یہ ہوتا ہے جیسے اگر آپ بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں, آپ پروٹین زیادہ لیتے ہیں, آپ چینی, آپ دیکھیں آپ کس چیز سے موٹی ہوتی ہیں اس کو, اور جم ضرور جانا چاہیے, ایکسرسائز بندے کو ضرور کرنی چاہیے. تو آپ تو آپ نے ایک ڈائٹ پلان شروع کیا؟ جی, میں آلریڈی جب میرا بیبی ہوا تھا تو اس کے بعد سے نارملی ہم سب لیڈیز کو پریگننسی کے بعد پرابلم ہوتی ہے کہ ہم لوگ اتنا گین کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس آنکھ کھلے اور ہم واپس وہیں پہ ہوں. It's not possible ladies, please. It's not possible, کیونکہ جب اتنا ٹائم لگا آپ کو 9 month ایک ویٹ گین کرنے میں, تو اس کو کچھ ٹائم دیں واپس ریڈیوس کرنے میں, کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈپریشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم لوگ اپنا ویٹ جلدی ریڈیوس نہیں کر پا رہے ہوتے. الحمدللہ میں نے کافی لوز کیا اپنے بیبی کے بعد. موٹیویشن آپ کو بہت ضروری ہوتی ہے اس کام میں, کیونکہ اگر آپ موٹیویٹ نہیں ہیں تو آپ کر نہیں سکتے. تو ڈائٹ کنٹرول اور ایکسرسائز, ہاں لاسٹ ایئر دونوں چیزیں کہتے ہیں 80% آپ کو ڈائٹ کنٹرول کرنا ہے, 20% آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے, اور انشاءاللہ اس کو آگے میں کمنگ ایئر میں کنٹینیو کروں گی. 2020 میں انشاءاللہ 2020 میں میں ضرور اس کو اور کنٹینیو کروں گی, اور ٹرائی مائی بیسٹ کہ اس کو اور. یہ تو بہت ساری جو خواتین ہیں ان کی بھی, جیسے کہ میں نے اسٹارٹ میں بولا تھا, نیو ایئرس ریزولوشن یہی ہوتی ہے زیادہ تر لیڈیز کو, اور اگر اویئرنیس پیدا ہو لیڈیز میں, اگر ویٹ کانشیس ہو تو ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ اے فیشن, اس ریکوائرمنٹ آپ کے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو آج کل جس طرح کے ہیلتھ ایشوز اتنے ہو رہے ہیں, آپ کا سب سے مین کاز ہی آپ کا موٹاپا ہے. اگر اسے ہم کنٹرول کریں تو, اس کو آپ نے 2019 میں اسٹارٹ کیا اور آپ 2020 میں ساتھ لے کے جانا. انشاءاللہ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. اور زیزی آپ؟ رما, آپ کا بڑا ہی پیارا سوال ہے, جیسے آپ پیاری ہیں ویسے ہی آپ نے پیارا سوال کیا ہے. عموماً ہم لوگوں کے ساتھ, اسپیشلی میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ گھر, بچے, کیریئر دیکھتے دیکھتے انسان
ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ان کی ضروریات پوری کرتے کرتے انسان خود کہیں کھو جاتا ہے. تو میری خواہش ہوگی اور بھرپور خواہش ہوگی ایکچولی اس سال کہ جو چیز میں اس سال آگے لے کے جانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر تھوڑی توجہ, جو میں کہیں گم ہو گئی ہوں ان ساری ذمہ داریوں میں, وہاں کہیں میں اپنے آپ کو ڈھونڈوں, کچھ اپنے اوپر توجہ دوں. sometimes it's really good to pamper yourself. ہمارے گھر مہمان آتے ہیں, ہم ان کو اتنے زبردست ٹی پاٹ میں اور ٹی کپس میں ان کو چائے دیتے ہیں, تو وائی ناٹ فار اس. کبھی دل چاہتا ہے کہ خود بھی ایک خوبصورت سی کسی چائے کی پیالی میں اچھی سی چائے بناؤ, کسی گھر کے خوبصورت کونے میں بیٹھ کے انجوائے کرو. آپ کی اپنی بھی کوئی لائف ہے, اور ہم لوگ موسٹلی ہم یوں کرتے ہیں کہ جیسے اماں نے جم جانا ہے, بچے نے ساکر پہ جانا ہے, اور میاں جاب سے آیا ہے, تو جو ماما ہے, جو اماں ہے, وہ کہیں گی چلو میری کوئی بات نہیں, میرا بچہ خوش رہے. تو اپنے اوپر بھی ٹائم ایگزیکٹلی میرا یہی کہنے کا مطلب ہے. تھینک یو سو مچ فار ایلیبریٹنگ دیٹ کہ اور یہ میری باقی تمام خواتین سے بھی ایک گزارش ہوگی کہ اپنے اوپر بھی تھوڑا سا وقت دینا بہت ضروری ہے. اور ضروری نہیں ہے اپنے اوپر وقت دینا کہ اپنے جذبات کا خیال رکھنا, اپنی جسمانی صحت اور اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا. تو 2020 میں میری کوشش ہوگی کہ تھوڑا میں اپنے اوپر اور نائلہ اپنے سرکل کو موٹیویٹ کریں. ایگزیکٹلی ضروری ہے. اور نائلہ آپ کیا سوچتی ہیں, آپ کو 2020 میں کون سی عادت کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ؟ میں جیسے ان لوگوں نے کہا ہے کہ سب اپنی ایکسرسائز, اور کیونکہ میں اتنی بزی ہوتی ہوں, میری یہ لائف تو ختم ہو چکی ہے, تو میں اب وہی چاہوں گی کہ میں نے اسٹارٹ کر دیا ہے, ماشاءاللہ کافی سلیم نہیں میں نے اسٹارٹ کر دیا ہے, تو اب وہ اس چیز کو میں آگے لے کے جاؤں گی, کیونکہ بزی ہونے کی وجہ سے میری یہ لائف بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اب میں نے اس کو بھی مینیج کرنا ہے اور کر لیا ہے الحمدللہ. یہ کام کا ٹائم ہے, یہ ایکسرسائز کا ٹائم ہے, یہ میرے کھانے کا ٹائم ہے. یہ اگر یہ چیز ٹھیک ہو جائے نا, تو آپ جسمانی طور پہ اسمارٹ, مینٹلی طور پہ اسمارٹ, اور آپ ہر لحاظ سے ہیلدی رہ سکتے ہیں. پرائیورٹی سیٹ کرنے کی بات ہے نا, اپنی پرائیورٹیز آپ نے سیٹ کر لی. اور میں نے دیکھا اب لیڈیز میں اویئرنیس آ رہی ہے, بہت الحمدللہ, اچھی بات ہے, بہت ضروری ہے. تو اور آپ ارجمن؟ جیسے کہ نوما ان سب نے کہا کہ ویٹ لوز کرنے کا بہت آج میں نے اسٹارٹ میں بالکل صحیح کہا تھا. 99% خواتین چاہتی ہوں گی کہ اس سال, اور آپ دیکھ کے تو ہم سب ویسے ہی اور شوق مجھے لگتا ہے میں بہت موٹی ہو جاؤں گی, اتنا میری تعریفیں ہو رہی ہیں. تو ارجمن آپ بھی ویٹ کی طرف چاہیں گی کہ تھوڑا ویٹ؟ ایکچولی میں نے ویٹ گین کیا تھا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, تو وہ میں لوز کرنا چاہوں گی, ورنہ میں ابھی پہلے سلم اینڈ ٹرم ہوا کرتی تھی. اچھا, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے؟ جی جی. تو اب میں بھی اپنا یہی میرا موقع ہے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں, صرف آپ اپنے ڈائٹ کی طرف توجہ دیں, ایکسرسائز کریں, تو آپ دیکھیں جیسے پہلے ایکٹیو رہتے تھے, ظاہر ہے ویسے ایکٹیو نہیں رہ پائے, تو اس وجہ سے اب تو فارغ البال ہو گئی ہیں. جی بالکل, اب تھوڑا اپنے اوپر ہی توجہ دینی ہے انشاءاللہ. اور ضرور. اچھا ناظرین, اب ہم اپنے مہمانوں سے پوچھنا چاہیں گے آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے ناظرین کے نام, اپنی فرینڈس کے نام. تو زیب جی, اچھا سا میسج آپ ہمارے ناظرین کو جیسے ماشاءاللہ میری فیملی سارے یو ایس میں, وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, دوست بھی سب دیکھ رہے ہیں مجھے, اور آپ سب ناظرین کے لیے تو فرسٹ آف آل اسٹے پازیٹیو. زندگی بہت مختصر ہے, پلیز خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں. بالکل صحیح ہے, اور کہتے ہیں خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں, کم نہیں ہوتی. اور جی آپ؟ میں بھی ایکچولی اپنے ناظرین سے یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ نوما کا 360 پروگرام پلیز ریگولرلی دیکھا کریں, اتنا انفارمیٹیو اور اتنا اچھا پروگرام. اینڈ سیکنڈلی واقعی میں زندگی بہت مختصر ہے اور بہت حسین ہے, زندگی کو انجوائے کریں, بی پازیٹیو, اسٹے اسٹرانگ, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل مت دکھایا کریں, دھیان نہ دیا کریں. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی بہت پیاری دوستیں جو میری ایکٹیوات کی ہیں, جو ابھی بھی کچھ وہاں پہ ہیں اور جو یہاں پہ ہمارا گروپ ہے, میری ساری دوستوں کو شاؤٹ آؤٹ فرام می. ہم سب کی طرف سے نیا سال بہت مبارک ہو آپ سب کو.
You are all a very integral part of our lives, and we wish you a very happy New Year's. और इसके साथ टोरंटो 360 की टीम को भी हम सब की तरफ से बहुत शुक्रिया। और नायला जी, आप कोई मैसेज देना चाहिए अपने क्लाइंट्स का नाम? आपके तो बहुत सारे क्लाइंट्स प्रोग्राम जो है वो हमारा देखते हैं और मुझे उनके कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ। जी, मैं बस यही, एक तो सबसे पहले सबको मैं बहुत बहुत न्यू ईयर की मुबारकबाद देना चाहूँगी, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। ये जेलसी और इन चीज़ों से कुछ नहीं हासिल होता है, बहुत हो गई है जेलसी। किसी भी प्रोफेशन में आप ले लें, जेलसी अच्छा भी है। 4-5 औरतें हैं, एक अच्छी लगी क्योंकि हाय अल्लाह वो क्यों अच्छी लग रही है। खवातीन मर्द हज़रात में नहीं होता अंदर। जी, तो उस चीज़ से बचें और पॉजिटिव रहें, और साल को अच्छी तरह एंजॉय करें, क्योंकि यही लाइफ है। लड़ाइयों से, जेलसी से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जितने आप खुश रहेंगे वो पॉजिटिविटी आपके अंदर भी आती है। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि आप खुश रहती है, आपकी जिंदगी के 7 साल बढ़ते हैं। ये मैंने रिसर्च पढ़ी। और आप अर्जुन? पहले तो सबको मेरी फ्रेंड्स, फैमिली और सब लोगों को नया साल मुबारक हो बहुत बहुत। और दूसरे ये कि मैं ये कहना चाहूँगी जितना हो सके पॉजिटिव रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। आजकल बहुत दुनिया में नेगेटिविटी फैल रही है, तो मैं यही चाहूँगी कि हर वक्त पॉजिटिव ही रहें, ब्राइट साइड को देखें। बिल्कुल सही। और तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हमारे नाजरीन ने जो है वो उनको पसंद भी आए होंगे। आपने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए। और नाजरीन, आपको एक बार फिर नया साल मुबारक हो। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, और आज का प्रोग्राम जो है वो ज़रूर आप देखिएगा और बताइएगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और अपने बारे में भी सोचिएगा, किसी का आपने दिल तो नहीं दुखाया, और अगर दुखाया है तो 2020 में माजरत करने में कोई हर्ज नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे प्रोग्राम को शेयर करना मत भूलिएगा। नोमो को इजाज़त दीजिए। एक बार फिर नया साल मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़। Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alum Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alum Law. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family.
to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000.